Ayan, good morning everyone. Ayan si Lakay. Tisida en na. Ket sinigang na. Bangas. Takderak mampas. Kita nyo naka... Luto na pa ito naman. Ay, luto na pegayam. Men and gan yung amangan. Kasi nga ada sabaw na. Kita Pero nyo. nagalat. Sobra. Ket kasano mga mentay para dynamite sili deta. Iso nga na anghang. Ayan. So, ganado kasi ado kanot ubrain na itata. Ngayon, ado tinubra na di rabi. Anak ko na ayo. Sir makahula. Sige man. Ikaknok wa ti Gcash na. Kasi nagay ayam iti. Bingo plus ta scatter. You see? Nangatiw ka ba? Di rabi eh. Ito Iso nga maganasan itatangamangan. Tada ka no pamigsa na gay ayam iti scatter. You see? Okay. So, ayan lamang po. Enjoy eating. Eat well. Lakay. Anangan mo't planom itatangal daw? Sakti ang scatter rin. At i-scatter mo. Kita mulmula kita. Inakagurnos. Okay. That's good. So, agpalpakapay lakay no ko saka mapan itagurnos, ag-scatter ti mula. Okay. Dynamite. One more time. Okay. Bye. Bye guys. See you in Facebook and Reels and TikTok. YouTube. Ay, YouTube ka no. Okay. Kita ko ba tarupang ba't? Ayan. Agbabay ka pa Basta mahalak eh. Nagadat talaga dito. Agbabay ka nga ro din